अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे। अच्छा जी, आज आप लोगों को मैं जो टिप देने वाली हूँ वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अच्छा, क्योंकि देखिए आप को बात मैं टॉपिक बताती हूँ पहले आपको। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लोगों ने शेयर करनी है, लाइक करनी है, ठीक है, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। अच्छा, आप लोगों ने बात ये आज जो टॉपिक है वो हमारा ये है कि आप लोगों की अपने शौहर के साथ किस तरह से बहुत अच्छी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आप लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं, वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। कुछ टिप्स हैं, उन पर आपने अमल करना है। अच्छा, ये तो मैं आप लोगों को 2-3 टिप्स बताऊंगी, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं उसके लिए आपको अलहदा से जो है वो उस पर भी एक वीडियो बना दूँ। अच्छा, आपने जो पहली बात है जिस पर आप लोगों ने अमल करना है वो ये कि अपने हस्बैंड के साथ आप लोगों ने बिल्कुल साफ़ रहना है। मतलब आपने सारी बात जो है उनको कोई बात छुपानी नहीं है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। मुख्तसर ये कि आप लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैं तो अपन अब तो बता सकती हैं आपके मैं तो झूठ नहीं बोलती, लेकिन वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ सच ही बोलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने नहीं झूठ बोलना। ओके, पहली टिप ये हो गई। अच्छा जी, और दूसरे जो है वो जिस बात पर आप लोगों ने अमल करना है ये कि अपने शौहर का जो पैसा है, जो भी है पैसे, चाहे वो खुद खर्च करते हैं, चाहे वो आपको पकड़ाते हैं, जिस तरह से भी करते हैं, मतलब आपने उसका जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि बहुत इनके पैसे ज़ाया तो नहीं हो रहे कहीं। लेकिन ये नहीं करिएगा आप कि जैसे वो शौहर जो है वो अपने किसी रिश्तेदार पर खर्च कर रहे हैं या अपनी मर्ज़ी से कहीं खर्च कर रहे हैं, आप उनको टोकी जाए कि इधर नहीं करें, ये नहीं करें, वो नहीं करें। ठीक है, आप उनको करने दें, आप कहें कोई बात ठीक है आप करें, ठीक है, उनको रोकिएगा नहीं, लेकिन ये कि अगर वो आपके हाथ में पकड़ाएं या आपसे कहें तो आपने भी उसका पूरा ख्याल रखना है कि उनके पैसे जो हैं वो आप किस तरह से बचाएं। अच्छा, ये भी अगर तो आप ये कहती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं और मैं जो है मैं सेव करती हूँ, तो आपने एक चीज़ पर और अमल करना है, वो ये कि आपने उनको तो नहीं रोकना, ठीक है, आपने उनको नहीं रोकना, लेकिन जो मतलब आप जहाँ से सेव कर सकती हैं आपने वहाँ से करने हैं, और आपने करते रहना है, ठीक है, आपने करते रहना है। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं जी वो तो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं और मैं क्यों बचाई जाऊँ। नहीं, लेकिन आपने फिर भी इस चीज़ पर अमल करना है, क्योंकि देखें इसका आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, आज नहीं आपको कल इसका फ़ायदा होगा। तो आपने अपने फ़ायदे का भी तो सोचना है ना, आपने ये तो नहीं सोचना कि जी वो आज आपको नुकसान है तो आपको कल भी इसका नुकसान ही होता रहेगा। इसलिए आप बेहतर ये है कि आप सेव करें, आप बचाएं, और आपको जहाँ लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तो आप वहाँ पर सेव करके उनको पकड़ाएं, बल्कि दें उनको। तो वो इतने खुश होंगे, यकीन माने वो इतने खुश होंगे कि वो ये करना शुरू हो जाएंगे कि मेरे से ज़्यादा तो आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती हैं तो आप करें, ठीक है। वो नहीं भी करते होंगे तो वो आपसे करवाएंगे। इसलिए आपने, लेकिन आज नहीं कल फ़ायदा होगा, आपने इस पर बस सब्र करना है और आपने इस पर अमल करना है। दो बातें बताइए, एक आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोलना, दूसरा ये कि उनके पैसे को आपने सेव करना है, बचाना है, जहाँ मुमकिन हो आपकी कोशिश होगी आपने वहाँ बचाना है, लेकिन ये कि जहाँ वो खुशी से खर्च करना चाहते हैं वहाँ आप खर्च भी कीजिएगा, ठीक है। नंबर 2 ये होगी। और नंबर 3 जिस पर आपने अमल करना है वो ये है कि उनका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, ठीक है। देखिए इस्लाम भी हमारा यही कहता है कि जो शौहर के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, ठीक है, औरत के इतने नहीं हैं हमारे औरतों के भी हैं, लेकिन ये कि शौहर का बहुत ज़्यादा औरत पे हक़ है। तो वो जिस तरह से भी आपको जो बात भी कहें आपने उसको मानना है। अब शादी से पहले जैसे होंगी जो होंगी, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां होती हैं, हम लोग माँ बाप के घर में और होते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने आप को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और अपनी हर बात अपने घर वालों से, माँ बाप से या किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपकी आपके शौहर की आपस की बात जो है वो आपस में ही हो और आपस में ही ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। आपने ये बात पर भी, इस बात पर भी अमल करना है। मतलब ये भी बहुत बड़ी टिप है कि आपने किसी के साथ अपने शौहर की बात जो है वो शेयर नहीं करनी है, चाहे कोई गलत बात है उनकी, अच्छी बुरी। आपने कोई बात अच्छी आप चाहे कर लें, लेकिन आपने कोई उनकी गलत बात जो है जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करनी है।
یہ ہو سکتا ہے آپ اپنے دل ہی دل میں دعا کریں، مانگیں گے اور یہ کہ اچھی بن کے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بری عادت بھی ان کی ختم ہو جائے، پیار سے آپ ان کی وہ بری عادت بھی ختم کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہ حل نہیں ہے کہ آپ جو ان کی باتیں بتانے لے جائیں، کیونکہ ہم دل سے دیکھیں، ہم دل سے کسی کے ساتھ اچھے ہوں گے نا، تو وہ بھی اگلا بندہ بھی ہمارے ساتھ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ پتھر پر بھی پانی پڑتا رہنا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے، تو پتھر تو دیکھ لیں، انسان تو پھر نہیں ہے نا اتنا پتھر کی طرح مضبوط، تو انسان تو پھر دل پگھل ہی جائے گا انسان کا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، لیکن کبھی تو ٹائم آئے گا ہی نا آپ کا۔ تو آپ نے صبر کرنا ہے میری بہن، برداشت کرنا ہے آپ نے اپنے گھر کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ بعد میں بندہ پچھتاتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے تھوڑا سا برداشت صبر پیدا کر لیں۔ تو آپ نے 3 باتیں ابھی میں نے آپ کو بتائی، ان پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے شوہر کے پیسے کا خیال رکھنا ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان کی بات آپ نے کوئی کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے، نہ ماں باپ سے کہیں پر بھی، کیونکہ ماں باپ کو ہم نے پریشان ان کو بھی نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ان کو کوئی بات نہیں نہ بتاتی ہیں تو ان کو نہیں پتہ آپ گھر میں کیسے ہیں، خوش ہیں، کیسے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو یہ باتیں بتائیں گی نا، چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی بتائیں گی، تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے مسائل سارے حل کرنے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، لیکن آپ نے اپنے ماں باپ کو، ٹھیک ہے، کبھی کوئی بات ہوتی ہے جو آپ بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ باتیں آپ نے نہیں بتانی ہیں۔ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سمجھ لیں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ میں نے آپ کو بتائی نہیں ہے، یہ آپ کے اندر ویسے ہی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ جو ایک انسان ایک عورت سوچتی ہے کہ میں اس طرح سے اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، تو ان میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نا میں اس طرح سے خیال رکھوں گی، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کا کریں گے۔ آپ نے بھی پہلے ان باتوں پر عمل کر کے بہت اچھا سا خیال رکھنا ہے، کوئی ان کو بہت زیادہ فرمائشیں نہیں کرنی ہیں، ان کو یہ کر دیں مجھے، وہ کر دیں مجھے، ایسے ہے فلاں ہے، یہ چیزیں نہیں بتانی ہے۔ اور جو بات وہ آپ کو بتائیں، آپ نے ان کی باتیں سننی ہے، تاکہ کل کو آپ بھی کوئی بات بتائیں تو وہ آپ کی بھی اسی طرح سے سنیں گے۔ جیسے کوئی بات بھی آپ سے شیئر کرنے نا، آپ نے بالکل تحمل سے، سکون سے، برداشت سے آپ نے ان کی باتیں سننی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کی ہاں میں ہاں ملانی ہے، یہ نہیں کرنا کہ جی غصہ کر لیا، یہ ایسے کیوں ہوا ہے، آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ آئندہ وہ آپ سے کوئی بات شیئر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کا بہت نا ماحول عجیب سا ہو جائے گا، فرینڈ شپ والا ماحول نہیں ہوگا، آپ لوگ ایک دوسرے کو بات بتائیں گے، سنیں گے، برداشت کریں گے، تو اس سے آپ کی فرینڈ شپ ہوگی آپس میں، تو آپ لوگ آپس میں بہت ساری باتیں جو ہے ایک دوسرے کو بتائیں گے بھی۔ تو جی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھے کومنٹس میں بتائیے گا، تاکہ میں اس پر علیحدہ سے کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ اچھا، لیکن ان باتوں پر آپ نے خیال رکھنا ہے، اور آپ نے جو ہے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے اور جو ہے میں بہت سارے مسئلے ان پر بھی بناؤں گی، تو بچوں کے متعلق بھی ہیں، بڑوں کے متعلق بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔